Amén. Vamos a orar, ¿ok? Let us Para que Dios pray. nos ayude, para que el mensaje que Dios nos ha dado sea transmitido, que sea Él, amén, que hable hoy, amén. Señor, gracias por esta oportunidad, Señor, gracias por este día. Mi Dios, gracias, Señor, porque tú siempre tienes palabra para tu pueblo, Señor. Oh, Señor, y siempre, oh, mi Dios, cuando te clamamos a ti, cuando te adoramos a ti, Señor, oh, mi Dios, tú nos escuchas, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque hoy tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Y yo te pido ahora, Señor, que tú tomes control de estos momentos, Señor, de esta hora, Señor, y que tú te muevas en este lugar, Señor. Que aprendamos, Señor, que me uses, que nos uses, Señor, como vasos en tus manos, Señor. Porque queremos que tú hables hoy, Señor, y no nosotros, Señor. Somos vasos en tus manos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, toma control. En nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén, amén. Ok, como dije, estamos hablando. We are speaking. Voy a hacerlo en Spanglish, okay? So no me miren raro, all right? So, estoy tratando de practicar el español porque todavía no estoy ahí para dar un mensaje I'm going to do it in completo. Spanglish. So Aunque don't lo look at he me hecho. weird. I'm trying to do my best over here and practicing. Amen, amen. So, as you know, we Como are saben, in June, Family Month. estamos en junio celebrando el mes de la familia Okay, and today we want to talk to you about marriage. y hoy queremos hablarle sobre el matrimonio. Specifically, what is God's design for marriage, for Es- wives, for husbands? Específicamente sobre lo que Dios diseñó para el matrimonio, para los esposos y And esposas. if you're not married, that doesn't mean you got to check out and don't pay attention to Y it. si tú no estás casado, no significa que vas a... No oír. Okay. Okay, no estar poniendo Atento. atención because you know somebody that's married. You hopefully want to get married, right? Porque And so tú this is very conoces de important to alguien know. que está casado, conoces de alguien que quizás va a casarse. Okay, so marriage is the first relationship institution that God created. El matrimonio es la primera institución que fue establecida por Dios. Without it, there isn't a family. Sin el matrimonio no hay familia. And which is why the devil attacks it so much in today. Y por today's eso es age. que el enemigo lo ataca tanto en estos And días. tries to distort God's design. Y quiere distorsionar el diseño de Dios. And when you distort the design of something, Y cuando tú distorsionas el diseño de algo, it's dangerous. It can hurt you. es peligroso porque te puede hacer daño. So I'm just going to tell you a little story. Te voy a You decir- understand what I mean. Te voy a dar una historia para que puedas entender lo que estoy diciendo. Oh my God, you brought it. Yeah. So, ¿quién sabe qué es esto? ¿Alguien conoce para qué ¿Alguien eso aquí se corta usa? pelo? ¿O se ha cortado el pelo? Okay. Una navaja para cortar pelo. No Okay, tiene la that is- navaja, so no se preocupen, ¿ok? Se That la is, quité. that is, Okay. is used to shaved. Okay. So esto está diseñado para un propósito. This is amén. designed for a purpose, Un propósito específico. a specific purpose. Sí se puede usar de otra manera, It can be used in other forms. como yo. Like No sé, un día. I Ah, used it one day. Un día quería cortar un film, Un, un papel, la- para ponerlo detrás de mi pecera. One day I fish wanted, tank? yeah, pecera. One day I wanted to cut a piece of paper to put it behind my fish tank. I was like, we were dating, like 18 or 19, No, you were like 20. 20 años tenía. Yeah, he was 20. Y estaba cortando el papel, pero así encima, así, con esto, así. He was Okay. cutting the paper, Y not in the wise way, and it slipped. and se deslizó. Y eso fue volando. And that went flying. Y hice esto, era con esta mano, hice así. Y me cayó aquí. ¿Ok? So, And he cut himself. la moraleja Moraleja. de esa historia fue The moral of the story is que algo está diseñado con un propósito. that something is designed with a purpose. Y si tú no sabes el diseño específico por eso, para esa cosa, And if you do not know the design, the specific design for that thing, te puede causar daño. It can hurt you. it can hurt you. Okay? Eso no está diseñado para cortar un papel así. No That's está not diseñado para designed eso. to cut a paper. And so,
The same thing is true with marriage. Y lo mismo es acerca del matrimonio. God has a design for marriage. Dios tiene un diseño para el Y lo matrimonio. dice en su palabra aquí, lo dice, él lo dice. And he says it in his word. And if we fall outside of that design, Y si nos salimos fuera de ese diseño, we can get hurt. podemos hacernos daño. Amen. He has a design for what the husband should do, what the wife should do. Él tiene un diseño específico para el esposo y para la esposa. So, and again, because of this, the devil wants to distort it, just like me. Oh, I can use this for something else. Y por esta razón el enemigo quiere tratar de distorsionarlo. He wants to make you think marriage is something else. Y él te quiere hacer pensar que el matrimonio es otra cosa. And he's been a little successful, right? We know the statistics, right? Y ha tenido éxito en esto. Podemos ver las We estadísticas. know that 50% of marriages usually fail. Sabemos que como un 50% de los matrimonios fracasan. We know children suffer. Sabemos que los niños sufren. A third of children grow up without a father. Un- 1/3 ah, in the United States. un tercio de los niños crecen sin padre. And we know that this happens even amongst believers. Y sabemos que esto también pasa en la comunidad cristiana. And if we don't know what marriage is, what its design is, what its purpose is, we're in danger of also becoming a statistic. Y si no sabemos cuál es el diseño, también nosotros estamos en peligro de caer en esa estadística. Because if we don't know what the design is, we're just making up things as we go along. Porque si nosotros no sabemos cuál es el diseño, entonces vamos a tratar de inventar. So the question is, who defines it for you? Y la pregunta es, ¿quién es el que lo define para ti? The culture, ¿La cultura? Hollywood? ¿Hollywood? I hope not. Yo espero que no. Someone with a PhD in love and marriage ¿Alguien con studies. un doctorado acerca de el amor y el matrimonio? Maybe someone who's been married a lot of times. Maybe they know Quizás about it. alguien que ha estado casado por mucho tiempo. So for me, I think that the standard of marriage, if I want to go to somebody, I better go to the one that created it and defined it. Para mí, el estándar del matrimonio, yo voy a ir a la persona que lo creó. So before we talk about the role of a husband and the wife, I want to talk to you, Antes de hablar del el rol del esposo y la esposa, I want to give you a couple points about just what marriage, about just marriage. y quiero darte unos cuantos puntos acerca del matrimonio. Okay? Number one, Número 1, marriage is created by God. el matrimonio es creado por Dios. Okay? It wasn't our idea. No fue nuestra idea, It wasn't Adam's idea. no fue la idea de Adán. Genesis 2:18 it says it is not good for man to be alone. I will make him a helper fit for him. Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. So God gave Adam Eve because he created Adam with the need. Dios creó a Eva con el propósito de satisfacer la necesidad que tenía Adán. But notice, however, that God didn't give him Eve right away. Pero mira o nota que Dios no le dio a Adán Eva inmediatamente. Right? We know, we read what we just read, and right after this, he didn't make Eve. What does it say? God gave Adam a job to do. Y podemos leer más abajo y podemos ver que Dios no creó a Eva inmediatamente, sino que Dios le dio un trabajo a Adán. And what was that? Can somebody tell me? What did he give Adam to do? What ¿Y did he cuál tell Adam fue to do? el trabajo que Dios le dio a Adán? ¿Alguien me lo puede decir? Cuidar el jardín, but it's more specific. Ponerle nombres a los animales. Name yes. the animals. Name all the animals, okay? Eso es lo que tenía que hacer. Nombrar a todos Él los dice, animales. la palabra dice, it says, it's not good for man to be alone. And then God gives him a job to do. La palabra dice, no es bueno que el hombre esté solo y después le da el trabajo que él tiene que hacer. Do you know why God gave Adam that job to name all the animals? ¿Tú sabes por qué Dios le dio a Adán el trabajo de nombrar a los animales? Just think about it. Piensa. Put yourself, you're Adam, and Piensa, eres Adán, you see two things that look like turtles, so you say, miras turtle, dos animales que se another ven turtle. como tortugas, tortuga y tortuga. You see a big
thing with a big nose, that's an elephant, and another elephant. Ves a otro animal muy grande con una nariz grande, dices elefante y elefante. And so on. And he kept doing this, and Y, then eventually he must continúa have said, haciéndolo. like, what about me, right? Él continúa haciéndolo y en un momento se miró alrededor y dice, ¿y qué tal yo? Look what Genesis chapter 2, verse 20, all right? It says, the man gave names to all livestock and to all the birds of the heavens and to every beast of the field, but for Adam there was not found a helper fit for him. Génesis 2:20, okay? Pero el propósito ahí, God wanted Adam to see. God wanted Adam to see El propósito ahí era que Dios quería que Adán viera that he was created with a need que él fue creado con una necesidad, for companionship. una necesidad de compañerismo. He was created with the need of a helper. Él fue creado con la necesidad de una ayuda idónea. And so, for all the men, if Para todos los hombres, you were created with the need of your wife. tú fuiste creado con la necesidad de tu esposa. And God created marriage to satisfy that need that he created you with. Y Dios creó el matrimonio para satisfacer la necesidad que tú tienes. But I can ask you, Y te puedo preguntar, wasn't it enough for Adam to just have God to satisfy that need to be loved and everything? No. Why did God have to create women? ¿no era suficiente de que Dios no creara a Eva y Dios fuera suficiente para Adán? Well, I'm asking you, why if God is almighty, Le estoy can do all haciendo la things, pregunta, si Dios era todopoderoso, wasn't God enough to fulfill Adam's needs? ¿no es Dios capaz de satisfacer toda la necesidad que Adán tenía? Yes. Sí, Well, then why did he create Eve? pero entonces, ¿por qué creó a Eva? To reproduce? ¿Para reproducirse? Okay. Anybody else? ¿Alguien más? Amén. Yes. Pero ¿por qué Dios no dijo, bueno, yo le puedo complementarle también? Pero Dios estaba con él. But God was with him. Okay. Mira, I think that in the wisdom of God, Yo pienso que en la sabiduría de Dios, he created marriage and why? Because he wants to use your spouse Él creó el matrimonio porque Él quiere usar a tu esposo to be o the esposa instrument that he uses to love you. para que sea el instrumento To que teach Él you. usa para amarte, para mold enseñarte, you. para moldearte, To sanctify you. para santificarte And at the same time, y al mismo tiempo he's using your relationship to glorify and exemplify the love he has for the Él church. está usando tu relación para dar ejemplo del amor que Él tiene hacia la So it's iglesia. always about his glory. Es todo acerca de su gloria. Amen? Amen. So God created Eve out of Adam's side. Dios And creó a Eva de su costado. What's the first thing that Adam says? ¿Qué fue lo primero que dijo Adán? Right? Oops, wrong one. He says, what does he say when he sees her? ¿Qué fue lo que él dijo cuando él la vio? Bone of my bone. Hueso de Flesh mis of my huesos flesh. y carne de mi carne. Why? ¿Por qué? Because Adam knew like this relationship Porque Adán sabía que esta is relación one heart, one mind, one spirit, one purpose. es un Heart of my heart, propósito, flesh of my un corazón, una mente, un propósito. That's God's design. Ese es el diseño de Dios. In fact, look what Jesus says. Mira lo Matthew que- 18, verse 6. Mira lo que Jesús dijo. So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Other versions, there's a version that says what God has yoked together, Hay let otras not man separate. versiones que lo que Dios ayuntó. There you Amen. go. So what does this tell you? ¿Qué Okay? es lo que te dice? That this should be you. and Que your esto husband, debería de ser tu esposo, okay? Spiritually, of course, right? espiritualmente. But what does it tell you about the relationship God created, marriage? Pero ¿qué es lo que te muestra acerca de lo que Él creó, el matrimonio? That marriage should be permanent. It Que el should be matrimonio intimate, debe de ser íntimo intimate. y It should be permanente. inseparable. It should be a relationship that is going in the same
purpose, Una same direction, relación que va en la misma dirección con el mismo propósito. which is why the Bible says do Por not eso- be unequally yoked, because the purpose of marriage is to go in the same mission, Por eso same es que place. la Biblia dice que no podemos estar en yugo desigual, porque debemos de ir con una sola meta, un solo propósito. Amen. Now, I just want to say this. Yes, divorce happens, Yo quiero decir esto, sí, los divorcios sí pasan and it's not part of God's design. y no es parte del diseño The de Bible Dios. allows for separation La Biblia when it comes to sexual abuse or immorality. It allows for that. La Biblia sí te habla o permite por el divorcio de separación por un matrimonio abusivo o por inmoralidad But sexual. that's a discussion for another day. Pero eso es Pastor otra, Álvaro lo va a enseñar un día. eso es para otro día y el pastor lo va a enseñar. Amen. Amen. So if God created marriage, Si Dios creó el matrimonio, it has to be good, tiene que ser bueno, because everything he makes is good. porque todo lo que él hace es bueno. So that means another implication of the fact that God created marriage is that we shouldn't be talking bad about what God has made. Otro punto que debemos de tener es que como el matrimonio Es algo bueno que Dios creó, no debemos estar hablando mal de él. No debes de estar hablando mal de tu esposa, de tu esposo, de tu matrimonio. Many people in this generation, they don't want to get married because they think that marriage is, oh my gosh, it's so hard, it's so difficult, it sucks, oh, you're enslaved. Muchas personas en esta generación no quieren casarse por lo que ven, por lo que escuchan From us, de nosotros. right? So don't talk bad about your spouse like, No hables oh, mal de tu esposo, de tu every time I cónyuge. go home, I got to listen to her. Tengo que ir a la casa y ahora tengo que escucharla a ella. Or like, oh, I have to submit. Ahora tengo que someterme. When your children hear that, what do you Cuando think? tus hijos escuchan eso, ¿qué crees lo que ellos piensan? It's hard, but it's good because God created marriage. Es fuerte o es duro, pero es bueno porque Dios creó el matrimonio. Amen. And because he created it, that means that marriage, number two, marriage is also defined by God. Y porque como Él lo creó, entonces el matrimonio es definido por Dios. We don't get to define it. The culture doesn't get to define it. Nosotros no lo definimos, la cultura tampoco lo The define. devil wants to redefine it. El diablo quiere tratar o ha tratado de definir, God clearly says redefinirlo. God made them male and female. Pero Dios dice, Dios los hizo varón y hembra. And he has different roles in marriage, as we're going to see. Y Él tiene diferentes roles en el matrimonio y lo vamos a estar There's a viendo. purpose and there's a definition for what marriage is. Hay un propósito en el matrimonio y lo que es. Number three, Número marriage tres. is a covenant. El matrimonio es un pacto. It's not simply a contract that you can break or you can change the terms whenever you feel like it. No es simplemente un contrato que rompes o cambias los términos cuando no te gusta. Okay? Marriage is a permanent promise. El matrimonio. Commitment. Go ahead, I'm sorry. It's a permanent promise, a permanent commitment that you make not to your wife, to God first. El matrimonio es una promesa, un compromiso que no lo hiciste a tu esposa primero, sino a Dios, To love her para amarla, in sickness and in health, en salud richer y or for enfermedad, para riqueza o pobreza. and all the terms Y should todos be los written or here. términos están escritos How you aquí. go about that. ¿Cómo vas a Executar. ejecutar? Ejecutar. Amen. So now knowing that the covenant is before God, Sabiendo que ahora nuestro pacto es delante de Dios, that's very important. Why? es muy importante. ¿Y por qué? Because it keeps you accountable, not to each other, but to God. Porque te mantienes responsable no contra el uno con el otro, sino primero ante Dios. Your promise to be a husband, to be a wife, Tu promesa de ser esposo o esposa is a covenant that you make before God. es un pacto que tú has hecho delante de And you Dios. do it because you love God. Y tú lo haces porque tú amas a Dios. So when you don't love your wife or respect your husband, yeah, you have hurt them. But what you should really be more, or what should be more profound in your heart, is that you've broken the covenant that you made with God. Cuando no amas a tu esposa o no respetas a tu esposo, sí, muchas veces nos herimos, pero lo que debería ser más profundo es que has roto ese pacto
con tu Dios. Amen. So marriage is God-centered. God El matrimonio es centrado en Dios. there you go. Your promise should be to love God most so that you can love your spouse the best. Tu promesa debería de ser de que debes de amar más a Dios para que entonces puedas amar a tu esposo o esposa. Like one of the things I tell my daughter is that Una de las cosas que yo le digo a mi hija, you better find a man that loves God so that you can be loved the best way. tú tienes que estar segura que tú vas a conseguir un hombre que ame a Dios para estar... Ser amada de la mejor manera posible. There you go. Amen. 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 Number 4, what is the Número 4. purpose of marriage? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? 3 things. Tres okay? cosas. Procreation, illustration, sanctification. Procreación, ilustración y santificación. Which, by the way, neither of these 3, okay, because I have to say this because June is Pride Month. Ninguno de Pero- estos 3 puntos, y lo voy a decir porque en los Estados Unidos se celebra en junio el mes de el LGBTQ, Okay. del Desde el orgullo del LGBT, Which is a o the total distortion and que es toda la distorsión. of what God's design for marriage is. Es la and purpose for distorsión del propósito de Dios en el Why? matrimonio. Because ¿Por qué? in those marriages you cannot procreate. Porque en esos matrimonios ellos no pueden You procrear, cannot illustrate the love of no God. pueden ilustrar el amor de And you Dios surely are not going to be sanctified by God. y no vas a ser santificado por Dios. Amen. So this is what God's purpose is: procreation. Este es el propósito de Dios, He said, "Be procreación. fruitful and multiply. Él Have a dice, lot of babies." fructificar y multiplicaos, tener muchos bebés. Okay? The Bible says that children are like an arrow in the bow of a warrior. La palabra de Dios dice que los hijos son como una flecha en el aljaba. Amen. Aljaba. They're un warrior. Okay. Anyway, so, but the idea is not just let's bring children into the world as La idea Christians, no es de simplemente traer to niños just procreate, para procrear y procrear, but to build God-fearing men para, and women para instruir hijos e hijas, hombres y mujeres de Dios, who are not ashamed of the gospel and who will make damage in the kingdom of que darkness. no van a avergonzarse del Que le evangelio van a hacer daño, o que le van a hacer, daño al reino de las tinieblas. okay, They will be like arrows. van a ser Alright. como flechas, Amen. arcos. So God has designed marriage for what? For procreation and also to be a safe place where children can grow Dios ha diseñado un matrimonio para que sea un lugar seguro donde nuestros hijos and be prepared to go out into the world. puedan ver a Cristo y estar preparados para ser las flechas en ir al mundo. Illustration. Ilustración. Marriage purpose is also for illustration. El matrimonio el propósito es de ilustrar. It illustrates what? The covenant love between Christ and the church. Que ilustra ilustra el pacto de amor entre Cristo y su iglesia. So think about that. If the devil can destroy marriages or a marriage, he's going to destroy the first illustration that your children are going to see. Si el enemigo puede destruir su matrimonio, él va a poder destruir la primera ilustración de Cristo que sus hijos verán. So think of marriage. I've said this before, I think, but think of marriage as a telescope, all right? Piensa el matrimonio como un telescopio. Okay. Why a telescope? ¿Por qué un telescopio? ¿Cuál es el propósito de un Can somebody tell me, why do you think marriage should be like a telescope? ¿Alguien me puede decir por qué el matrimonio debe de ser como un telescopio? Remember, we're talking about illustration. Estamos hablando de ilustración. What does a telescope do? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el funcionamiento de un telescopio? You can see closer. But what can you see closer? It's not like a Para microscope. ver de cerca, pero ¿qué puedes ver cerca? De You're not cerca. seeing a very tiny thing bigger. Okay, algo bien grande que está Something bien that is lejos lo puedes very- traer bien cerca y Something verlo. that is very big, that is far away, you can bring it closer in order for you to see. Something that's beautiful and majestic, Algo que es hermoso y majestuoso, that's far away. With a telescope, you can see it right in front que of you. está muy lejos, pero con el telescopio lo puedes atraer a ti, lo puedes ver cerca. So what God wants is that our marriages to be like telescopes. Why? Because He wants, when people see your marriage,
to see the greatness, the majesty of God's love. Dios quiere que nuestros matrimonios sean como telescopios, porque cuando las otras personas ven a nuestro matrimonio, ellos van a ver la grandeza del Señor reflejada en nuestra relación. When those people that don't know God and God is distant to them, En when they esas see personas que no God, conocen a Dios y están muy distantes when de they see Él, God in your marriage, they're going to see Him closer. cuando ellos ven a Dios en tu matrimonio, ellos lo van a ver a Él cerca. And this should be the focus of our marriage. Y ese debe de ser el enfoque de nuestro More than the matrimonio. love that you're receiving, you should focus on whether you're giving and illustrating God's love. Más que el amor que tú recibes, debes enfocarte en el amor que das, ilustrando el amor de Dios. Amen. Number 3, sanctification. God, the purpose of marriage is also sanctification. Número 3, el propósito del matrimonio también es santificación. Sanctification. I want you to now think of marriage and sanctification. Think of it like this triangle Piensa en el matrimonio como un triángulo. where Christ is at the top, the character of Christ is at the top, Cristo está, el carácter de Cristo está arriba, en and el the tope, husband and the wife are on the bottom corner. y el esposo y la esposa están en las esquinas de So abajo. the closer you get to Christ, the closer you get to each other. Mientras más cerca te llevas vas a Dios, más cerca van ustedes en relación, se And that acercan ustedes. happens, the only way that you and your wife can get closer to Christ is through sanctification. Y de la única manera que ustedes pueden acercarse a Cristo es a través de la santificación. But the question is, are you constantly thinking about how God should change her? Like, oh man, God, you need to sanctify her right there. Pero What are you thinking about? la pregunta es, ¿estás pensando de que Dios deberías de santificarlo a él en este punto? Y en este otro punto, Y like, en este también. I know. But what it teaches me Pero es lo que me muestra is that the only way I can get closer to God is through God sanctifying me. es que de la única forma que yo me voy a acercar a Dios es How- Él santificándome. How often do you pray, God, look at my wife. Oh my gosh, why does she have to do this? ¿Con this, qué this?" con qué frecuencia tú oras a Dios y dices, mira mi esposa? Right? Versus, how many times do you say, God, sanctify me? O en vez de orar y decir, Dios, santifícame a mí. God wants to mold us into a God-centered marriage, a marriage where each of you is focused in sanctification. Dios quiere moldearnos en un matrimonio centrado en Dios, un matrimonio en el que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes se enfoque en su propia santificación ante Psalm Dios. 139 says, examine my heart and see if there be any wicked way in me. That should be our prayer. El Salmo 139 dice, examina mi corazón y ved si hay algún camino de perversidad en mí. This culture thinks about marriage as a way to just get gratification. Esta cultura piensa que el propósito del matrimonio tiene que ver con gratificación There's no propia. room for my spouse's needs. There's no room for the promises that you've made, your responsibilities. It's all No hay espacio para las necesidades de tu cónyuge, las promesas que has hecho, tus all responsabilidades. about you adjust to me. Es todo acerca de que tú te adaptas a You mí. fulfill me. You fix me. Tú me You make cumples, me tú happy. me arreglas, tú me You haces solve my feliz, issues. tú resuelves todos mis problemas. And if my needs are not getting met, then I'm out. I can't Y deal si, with this. y si mis necesidades no están siendo satisfechas, entonces me voy. In fact, if you look in dating sites, what people look for is they say, I'm looking for someone that accepts me for who I am, someone that won't change me, someone that affirms me and doesn't change me. De hecho, si uno mira en la cultura de hoy en día, en los the dating websites que hay allá afuera, lo que ellos buscan es alguien, lo que escriben es alguien que estoy buscando a alguien que no me cambie, alguien que me acepte como soy. But God tells us that His design for marriage is to sanctify you through each other, Pero to Dios change you. Dios nos dice que el propósito del matrimonio es para santificación, para moldearnos cada uno. Okay? And so, if you deny your need to be sanctified, Si niegas tu necesidad de ser santificado, what's happening is that you're moving away from God. lo que pasa, lo que sucede es que te estás alejando de Dios. And if you're moving away from God, you're also si- moving away from your spouse. Y si te estás moviendo lejos de Dios, también te estás moviendo lejos de tu cónyuge. Because a God-centered marriage doesn't put
you first. It puts the relationship first. Porque un matrimonio centrado en Dios no te pone a ti primero, sino que pone la relación primero. So the question, La are you pregunta seeing es, your marriage through the lens of a covenant marriage, a God-focused marriage, or is it more a self-centered marriage? ¿estás viendo a tu matrimonio con los lentes The covenant, de un pacto? or los lenses de tú te ajustas a mí, Okay. okay? Is it you adjust to me, or ¿Tú te we ajustas a mí adjust to him? o nosotros nos ajustamos a Él? Because if we want to be sanctified through our marriage and illustrate his love, we have to follow his design. Porque si queremos ser santificados, debemos de atarnos al diseño que Él creó. What he calls for a wife Lo que to Él focus llama on, a la esposa para que se enfoque, what he calls the husband to focus on. para que lo que Él llama al esposo a enfocarse. Amen. So let's start with the wives. okay? Vamos a empezar con las esposas. And I want to say this from the beginning. All right, it's 8:26. Just be patient. For Le the quiero ladies, decir desde el principio, por favor, sean pacientes because conmigo, I want to talk about the wives, and then we'll talk about the husbands. It's porque voy a hablar de las esposas, pero también voy a hablar sobre los esposos. gonna look pretty bad. Se va a ver Maybe. It shouldn't be. mal. No, not really. Porque es la palabra de Dios. Amen. Amen. It's going to feel convicting, I pray. Mi oración es que nos sintamos. Con convicción. There you go. Okay? But just be patient because we're going to also talk about what is the role of the husband. Amen? Amen. So let's read 1 Peter 3, verse 1. There's other verses, but we're going to go with this one. All right? Vamos a leer Primera de Pedro 3:1 And we're going to read it in 3 versions so you y see. lo vamos a leer en 3 diferentes versiones para que Says, puedan entender. Wives, likewise, be submissive to your own husbands. ESV, wives, it uses the word be subject to your own husbands. And then the NLT says, in the same way, you wives must accept the authority of your husbands. Primera de Pedro 3:1 dice, asimismo, esposas, sométanse a su esposo. En otra versión dice que seamos súbditos a nuestros esposos y en otra versión dice que debemos de aceptar la autoridad de nuestros esposos. Amen. Now, the first thing I want you to notice is this. Lo Is primero the word, que quiero que noten es esto, the word likewise. la palabra igualmente. Because if he says likewise, why is he saying that? Why is Peter saying Si that? él dice igualmente, porque Pedro lo dice. Because previously in chapter 2, Porque anterior, en el And in other capítulo books- anterior, there's also a command to submit. hay un mandato a someterse. In chapter 2, he says us believers must submit to the government. En el capítulo 2 dice que nosotros como cristianos debemos de someternos a la It autoridad. says in chapter 2 also, slaves gobierno. submit to their masters. Or in today's age, it would be employers submit to your boss. En Primera de Pedro 2:18 nos dice que los esclavos se sometan a sus amos. En estos días son los empleados someterse a sus superiores. In chapter 5, he talks about the congregation submit to the pastors, to En the el, elders. en el capítulo 5 nos habla de que la congregación se debe de someter a sus pastores. In Hebrews, it talks about submitting yourself to spiritual authority. En Hebreos nos habla que debemos de someternos a la autoridad espiritual. Children to be submissive to their parents. Hijos, someterse a sus So padres. the Bible speaks about submission a lot. La Biblia habla con frecuencia acerca de la And sumisión. everywhere that it talks about a submissive spirit, it presents it in a positive way. Y cada vez que la Biblia habla de tener un espíritu sumiso, lo presenta como algo And so positivo. if you don't want to be a submissive person, you're going to have a hard problem being a Christian. Si no quieres ser una persona sumisa, vas a tener, te va a costar seguir And el ejemplo de Cristo. Following the example of Christ, right? Amen. Because this word, yeah, it sounds harsh to you, probably because you have a non-biblical view of what it means. Esta palabra quizás te suena dura porque probablemente no tienes una visión que no es bíblica sobre And- la And sumisión. let me just say this: if there's an unbeliever that will hear this, because Si hay many un people out there hear incrédulo- that word and hear this verse, and they
they don't understand it. Si hay un incrédulo que escucha esta palabra, They don't understand it no lo van a entender because it can only be understood through the Holy Spirit. porque solamente puede ser entendido a través del Espíritu 1 Santo. Corinthians 2:14 says, "The natural man does not accept the things that come from the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them because they are spiritually discerned." 1 de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. And not only are they spiritually discerned, but the act of a wife submitting to her husband and the act of a husband loving his wife is a product of being filled by the Holy Spirit. No solo se discierne espiritualmente, sino que el acto de las esposas que se sometan a sus esposos y los esposos que amen a sus esposas es un acto, es un reflejo de cómo Dios, como Cristo amó a la iglesia. Y de ser lleno del Espíritu Santo. Amén. So because of that, of course, an unbeliever does not understand it. You need to have the Holy Spirit to understand it. Por eso es que un incrédulo no lo puede entender, porque tienen que estar llenos And del because they Espíritu don't Santo. understand it, the role of a husband and a wife, Y porque ellos no entienden los roles bíblicos de un esposo y the esposa, world is always attacking the role of what a wife is, and misrepresenting and misunderstanding it. el mundo siempre está atacando y malinterpretando el rol de la esposa. The role of a wife is viewed as oppressive, devaluing, inferior. El papel de una esposa es visto como opresivo, devaluador o inferior. So let's look at this word, submit. Vamos a ver la palabra sumisión. Submit is the word huputazo. La palabra someterse en griego es uputazo. It's a military term, Es un término militar which literally means to be under in rank. que significa estar debajo por rango, Not in value, no en valor, in rank. en rango. And it speaks about about the way an army is organized in Y different habla- levels of ranks. Y habla de la forma en que el ejército es organizado con diferentes niveles y rangos. It has nothing to do with someone being more smarter, more talented, No or tiene better. nada que ver que alguien es más inteligente o tiene más talento. It has to do with God's appointed order. Tiene que ver con que El el orden, orden que Dios ha puesto. it has nothing to do with value, No tiene que ability, ver con valor superiority. o inferioridad Listen, in the army, en el the army, navy, and whatever, en el ejército. submission is necessary because without any level of authority, there's going to be chaos, there's going to be confusion. La sumisión es importante porque sin eso va a haber caos. And not only that, but the mission cannot be accomplished. No solamente eso, sino que la misión con el cual ellos han sido enviados no se va a poder And cumplir. so in the same way, God's design for marriage involves an order. De la misma manera, el diseño de Dios para el matrimonio necesita ese orden. It said the wife is to submit to her husband as to the Lord, El- and the husband to love as Christ loved the church. Dice, la esposa se someta a su esposo como al Señor y que el esposo ame a la esposa como Cristo amó a la And so iglesia. if they can both submit to the commands from the ultimate authority, which is God, Si ambos pueden someterse a lo que Dios ha mandado, which is the ultimate authority, que es la autoridad then suprema, they're going to be able to accomplish the mission that God has for their marriage. ellos van a poder cumplir la misión que Dios les envió. And the mission for a Christian marriage Y is la simple. misión para una pareja, un matrimonio cristiano es simple. We spoke about it, illustrate, right? It's to glorify God through exemplifying the relationship between Christ and the church. Es glorificar a Dios a través de ejemplificar la relación entre Cristo y la iglesia. So a wife that understands submission, Una right, esposa que entienda la sumisión, what she says in her heart is this: I respect my husband and I acknowledge the leadership that God has called him to in our marriage. lo que ella dice en su corazón es, te respeto como mi esposo y reconozco el liderazgo al que Dios te ha llamado en nuestro matrimonio. Submission includes an atmosphere of
honor in your marriage. La sumisión es mantener una atmósfera de honor en el It means matrimonio. not putting him down when you disagree. It means not talking badly about him to your other friends or not assuming that he's wrong about the decision he's about to make. It's giving him honor. Significa no menospreciarlo cuando no estás de acuerdo con él, no hablar mal de él con tus amigos o familiares, no asumir que él hará lo incorrecto, sino una atmósfera de honor. In fact, that attitude of respect and honor is the attitude that Peter says that can win over an unbelieving husband. Esa actitud de respeto y honor es lo que Pedro dice que puede ganarse a un esposo incrédulo. We're going to read it. 1 Peter chapter 3 verses 1 through 2. Likewise, wives, be subject to your own husbands, so that even if some do not obey the word, they may be won without a word by the conduct of their wives when they see your respectful and pure conduct. Lo que está diciendo Pedro ahí es que si tú tienes a un esposo que no cree en la palabra de Dios, okay, la manera de ganarlo para Cristo es con el honor, con el respeto que la Biblia manda. Amén. Amén. Y eso me dice a mí que that submission is also a form of evangelism. Eso me dice a mí que la sumisión también es una forma de evangelización. Okay? So we also got to talk about this. That's what submission is. But let's talk about what submission is not. Because submission has a lot of wrong views. Podemos hablar de la sumisión. Estamos hablando de lo que es. Ahora vamos a hablar de lo que no es. Okay? Number one, what submission is not. Number one, submission does not mean that wives should submit to all men. La sumisión no significa que las esposas deban someterse a todos los hombres. Some people interpret 1 Peter 3 verse 1, women submit to all men. That's not what it says. Muchos interpretan a 1 de Pedro 3:1 que las mujeres se deben de someter a todos los hombres. Notice how it says, wives, likewise be submissive to who? Your own husbands. Fíjate el enfoque, esposas de la misma manera sed sumisas a vuestros propios maridos. Number two, Número submission dos. does not mean that wives must submit to abuse. La Physical, sumisión, mental, any kind of abuse. la sumisión no significa que la esposa se someta al abuso, puede ser físico, mental, emocional o espiritual. Submission is an act of free will. La sumisión es un acto de una esposa It's not forced. de una esposa realizada en su propia voluntad, no es algo forzado. Because again, notice how God directs himself to the wives when telling them how to behave with their husbands. Fíjate cómo Dios se dirige a sí mismo a las esposas cuando le dice cómo deben de He says, comportarse. wives, likewise. Wives, be submissive. Why? It doesn't say, husbands, make sure your wives are being submissive. Husbands, make sure they're obeying you. That's not what it says. Dice, de la misma manera, esposas también sed sumisas. No dice, esposos, asegúrense que su esposa sea sumisa. It's a choice. Es algo que una decisión que uno toma. As husbands, we can't be obsessed with our wives being submissive. Y como esposos no debemos de estar tan fijados en que nuestras esposas deben de ser or use it sumisas as a weapon, like o usarlo como un arma. sométete. Like, you can't because Why? words hurt, right? I mean, it's Porque not, las palabras duelen. Proverbs 12:18 Hiere. says, thoughtless words cut like a sword. En Proverbios 2:18 dice que el charlatán hiere con la lengua como de una espada. Don't lecture them on what they're supposed to do, but focus on what God has called you No to les do. sermonees como acerca del respeto, cómo deben de actuar, sino enfócate en lo que Dios te ha llamado a hacer. Because by the way, for all the husbands and Para men, todos los esposos the y love that you're hombres, commanded to show is independent about whether or not they're submissive. el amor que tú estás llamado a mostrar es independiente si ellas son sometidas o no. Okay? Number 3, submission does not mean putting the husband in the place of Christ. La sumisión no significa poner al esposo en el lugar de Cristo. Número Christ is 3. always her ultimate authority. Cristo es siempre su suprema autoridad. Ephesians 5:22
It says, wives, submit to your own husbands as to the Lord. Efesios 5:22 dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. People misunderstand what it means as to the Lord. Muchas de las personas malinterpretan como dice, como al Señor. As to the Lord does not mean that she must submit to me the way that she submits to God. Decir que ella se debe de someter al esposo de la misma manera que ella se somete a Dios. We submit to God without question because He's almighty, all sovereign. Nos sometemos He's God. a Dios sin ninguna pregunta o cuestión, porque Él es nuestra suprema autoridad. But I have sinned. Okay. Pero yo he pecado. I'm not perfect. No soy No perfecto. husband is perfect. Ningún esposo es perfecto. So, as to the Lord does not mean submit to Him the way you submit to God. Sométate como al Señor. Or putting the will of the husband above the will of God. Poner como al Señor no significa que vas a poner la voluntad del esposo por encima de la voluntad de Dios. If we're struggling with money, if I lost my job and I tell her, hey, babe, Si tenemos problemas financieros porque perdí mi trabajo, and I say, you know, I've been thinking, yo digo, yo he estado pensando, let's rob a bank. vamos, vamos a robarle un banco. Or let's go sell some drugs. O vamos a vender drogas. All right? Whoa. What do you do? I said no, Amen. But why? because it's not right. No está Amen. bien. Yo Because- digo que no porque no está bien, es But why? pecado. But because ultimately your allegiance is to Christ. Porque Christ is your Lord. Porque Dios es, yo digo que no porque mi devoción es a Dios. If the husband is expecting her to sin in any way, Si el esposo está esperando que la esposa peque en alguna manera, you're not called to submit to disobey your ultimate authority. no estás llamado a desobedecer tu suprema Look autoridad. what the Amplified Version says it, I think, a little clearer. It says, wives, be subject to your own husbands as a service to the Lord. Mira lo que dice otra versión. Esposas, estad sujetadas a vuestros maridos como un servicio al Señor. So a wife's submission should be an expression of her ultimate submission to the Lord. La sumisión de una esposa debe de ser una expresión de sumisión final al Señor. A wife that submits to her husband before Christ is committing adultery. Idolatry. Una esposa que se somete al esposo antes de someterse a Dios está creándolo a él como un ídolo. Amen. Number 4, submission is not agreeing on everything and staying silent. La sumisión no es estar de acuerdo en todo y permanecer en A silencio. wife can respectfully disagree with the opinions of her husband, especially even if they have to do with things about the faith. La esposa puede estar respetuosamente en desacuerdo con las opiniones de su marido, incluso en cosas tan fundamentales como la fe. What you should do is pray to God. Lo que debes de give you hacer peace, es orar give you a wisdom, to Dios give que you te dé direction sabiduría, paz, dirección on how to show your husband that different perspective. o On how en to, cómo mostrarle a tu esposo otra perspectiva. and if God gives you peace about the decision your husband is Y making, si Dios se da paz de la decisión que tu esposo whether está you tomando, agree with it or not, a pesar de que estés de acuerdo o no, you should support him on that decision and trust that God is leading. debes de apoyarlo en esa decisión confiando en que Dios lo guiará. Because remember that you were created to be his helper. Recuérdate que fuiste creada doesn't mean para ser su inferiority. ayuda. That doesn't mean inferiority. Y esto no significa que seas inferior a You él. were designed to be a helper fit for him. Fuiste diseñada como una ayuda idónea. I'm always asking Yami for help when it comes to my notes, when it comes to how to write a text, a bunch of things. Él siempre me anda preguntando por ayuda, por escribir textos en notas. And God uses her to help me in things where I can be too complicated, over analytical, Y Dios- and not get anything done. Y Dios la usa a ella cuando yo soy muy analítico y trato de complicar las Because cosas. God wanted it like that, to complement each other so Porque that the Dios- mission gets fulfilled. Porque Dios lo quería de esta forma, en el cual podíamos ser complementados y podemos llegar a la meta en el cual Dios nos envió y nos... Junto. yeah. Amen. God is all, and remember this, God is also referred to as our helper. Dios, acuérdate que Él también, Él es uno de los roles del Espíritu Santo es de ser nuestra ayuda.
And it's the same word. And we don't see that as an inferiority, like God is inferior Y to es la us. misma palabra y no lo vemos como que él es inferior. So submission does not mean that wives are inferior. La sumisión no significa que las mujeres son We're inferiores. equal but different. Somos iguales pero diferentes. That makes sense. Listen. We're equal, Le prometo que tiene sentido. Somos but we have iguales, different roles in the pero eyes of God. tenemos diferentes roles delante de Dios. So, listen, we can't look at submission like it's an evil thing, okay? No podemos ver Or la like it's an sumisión, inferiority thing. no podemos ver la sumisión como algo que es inferior. Because like I told you, it's all over the Bible, but it's Está specifically, por toda la Biblia. I'm going to read you John 5, verse 30. Jesus said, this is Jesus talking, I do not seek my own will, but the will of the Father who sent me. That's submission. Juan 5:30, Jesús declaró, no busco mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre en el cual me envió. And now look at John chapter 10, verse 30. Jesus says, I and the Father are one. Y Juan 10:30 dice, yo y mi Padre somos uno, Equal. somos iguales. So if we can acknowledge that Jesus can be both submissive to the Father and equal with the Father, Si then we can reconocemos, acknowledge that wives can be submissive and also equal to their husbands. si reconocemos que Jesús puede ser sumiso al Padre e igual a Él, también debemos reconocer que las esposas pueden ser sumisas e iguales a sus maridos. Amen. Okay. Amén. Now, husbands, I got 15 minutes. Talk about husbands. Esposos. Okay. What is the husband's role in all of this? ¿Cuál es el papel del esposo en todo esto? It's love. Amor. Submission is not difficult when a wife is loved by her husband as the church is loved by La Christ. sumisión no es difícil para una esposa cuando ve que el esposo siente a Dios. No, when he loves her as Christ loved the church. there you go. He says somete a Dios también, the same. Yeah. Yes. So, because submission should be a natural response to loving leadership. La sumisión debe ser una respuesta natural al liderazgo amoroso. Amen. So let's see what God commands the husbands to do. Vamos. Ephesians 5, verse 25 through 26. Efesios 5, 25 y 26. It says, husbands, love your wives as Christ loved the church. Esposos, amen a sus esposas, así también como Cristo amó a la iglesia. Now let's go to 1 Peter 3, verse 7. It says, husbands, likewise, dwell with them with understanding, giving honor. De la misma manera, vivan con ellas con comprensión, dando honor a la mujer. So understand them, love them, honor them. Entenderlas, honrarlas y amarlas. So let's do the first one. Understanding, dwell with them in understanding. Habita con ellas en entendimiento. This implies that a husband should know his wife. Esto implica que el esposo debe conocer a su He esposa. should listen to her, study her character, her emotions, her personality, her weaknesses, how she thinks. Debe de escucharla, estudiar su carácter, sus emociones, su personalidad, cómo piensa y sus debilidades. A husband should have understanding of God's word in order to love her and care for her. Un esposo debe de tener entendimiento de la palabra de Dios para amar y cuidar a For su example, if esposa. you know that your wife is anxious a lot or worried, you should be able to go to her and read Philippians 4:6 or Isaiah 26:3 that says, He will keep you in perfect peace if your mind is set on Him. Si Speak the tú word of ves God to que her. ella si sufre de ansiedad o se preocupa mucho, debes de darle palabra como en Filipenses 4:6 o Isaías 26:3. Love them. Ámalas. And notice that while the wives are commanded to submit to their husbands, right? Husbands are commanded not to lead. They're not commanded, husbands, wives submit, husbands govern. That's not what it says. It says husbands love, lead in love. Noten que mientras las esposas se le ordena a que se sometan a sus esposos, los esposos se le ordena a no liderar ni gobernar, sino amar. To love first. Amar primero. Love comes first. El amor viene primero. This is a quote from Martin Lloyd-Jones. He says, no husband is entitled to say that he is the head of the wife unless he loves his wife. So the reign of the husband is to be a reign and a rule of love. It is a leadership of love.
Miren, noten este pensamiento de Lloyd Jones. Ningún marido tiene derecho a decir que es cabeza de la mujer a menos que ame a su mujer. De modo que el reinado del marido ha de ser un reinado y una regla de amor. Es un liderazgo de amor. Amen. In fact, that kind of the love is not just a puppy love. It's not a sentimental love. El amor que está hablando ahí no es un amor sentimental como de cachorro. Paul uses the word agape. Agape love. Pablo utiliza la palabra ágape. Not eros, not storge, not phileo. No es ero o estorge o And fileos. all of that is part of marriage as well, but A pesar de que todo eso también va en conjunto con el matrimonio. when God commands the husband, he says agape your wife. Pero cuando Dios le manda al esposo amar a la esposa, él le dice agape, tu esposa. Why? Because that's the God-like love. ¿Por qué? Porque ese es el amor de Dios. Agape love has to do with your mind. It's driven not by emotions, but it begins with a decision that you make. El amor ágape tiene más que ver con la mente. No es impulsado por las emociones, sino que comienza con una decisión. It loves even when it doesn't feel like it. Ama incluso aunque no lo sienta. It loves even, and let me just say this. We always think, and I always heard this, that, man, it's so hard for the wife. She has to submit, but it's easy for the husband. All he has to do is love. Déjeme y le digo, muchas de las veces he escuchado que es duro para las esposas porque se dice que se tienen que someter, pero los esposos debemos de amar. So, son los que tienen que amar. Like as if el amor es más fácil que el sometimiento. That love is easier than submission. But I want you to pay close attention, Quiero que especially presten the men, atención los hombres, because to me, I think that it's the other way around. porque para mí yo pienso que es de la otra manera. Because let me describe to you this love. Déjame te describo este amor. You're commanded to love as Christ loved you. Estás mandado a llamar a amar como Dios te amó a ti. And by the way, that's your focus as a husband. That Ese es doesn't tu mean enfoque como esposo. It doesn't mean that the wife is not commanded to love. Of course No, she's no commanded to love. significa que la esposa no está mandada a amar, But God commanded the husband and the wife to focus pero Dios, on the areas where they need to focus. There's things that come natural to a wife. Like it's more natural for a woman to love. pero than for a man Dios to. nos manda a nosotros en que nos enfoquemos en lo que debemos de enfocarnos. Es más fácil para una mujer, es más natural para una mujer amar. Amen. So, agape love. El It's a amor love- ágape. It's a love that loves when it doesn't feel like it. It's a love that loves even when it's not shown love. Es un amor que ama a pesar de que no que lo reciba. It's a self-giving love that doesn't demand repayment. Es un amor sacrificial. It's a love that chooses to love the undeserving, the unlovable. Es un amor que decide amar a lo que es It's a rechazado. love that's sacrificial. It's a love that forgives. Es un amor love- sacrificial, un amor Love que that is all perdona. 1 Corinthians. Love is a love that is patient, kind, humble. Un amor que es sacrificial, humilde, Paciente. sumiso. And it's a Paciente. love that it loves even when it's rejected, even Y es when it's un hurt, amor- even when it's disrespected, even when it's rebelled against, even when it's cheated against, it loves. That's agape love. Él es un amor que ama incluso cuando es rechazado, herido, irrespetado, Does- revelado, engañado. So, is it reminding you of anybody? ¿Eso te acuerda de alguien? Amen? Hope it's Christ. Amen. El amor es Cristo. It's a love that loves first. Es un amor que amó primero. It doesn't need to get it shown first. No necesita ser mostrado It primero. loves because it wants to love. Él ama porque desea amar. So that tells me that the husband, Eso me dice a mí que los esposos we need to love first. We can't be Debemos waiting de and like, amar "Oh, she's primero." not submitting, so I'm not going to love. debemos de amar primero, no decir, oh, no se está sometiendo, so hoy no la voy a amar. Because God calls you to agape your wife. Just Porque- as he loved you when you were unlovable, you love when she's unlovable. You love, irregardless. De la misma manera que Dios te amó a ti cuando no eras alguien, eras enemigo de Él,
De la misma manera que Él te amó, Dios manda al esposo que ame a su esposa así. Cuando no le está mostrando respeto, cuando no le está mostrando amor, cuando no le está mostrando nada, Dios dice, ámala. Ámala. Primero, porque ese es un amor que ama primero. It's the first step. We need to take as men the first step. As men, como hombres debemos tomar el primer paso. It's a love that puts her needs above mine. Es un amor que pone las necesidades de ellas por encima de las mías. Even in the little things, in the everyday things like En what las we're going to cosas eat, cotidianas, en lo que vamos a comer, how are we going to paint the room, where are we cómo going on vamos a vacation. pintar la habitación, a dónde vamos a ir de vacaciones. But you might tell me, oh, but Danny, you're the head of the house. You should be deciding and making the decisions. Pero tú me dirías, Dani, pero tú eres la cabeza de la casa, tú deberías de tomar las decisiones. And I will tell you, you're right. Y yo te diría, estás en lo correcto. And I decide Y yo he to decidido whatever blesses her, en hacer lo que lo bendiga a whatever ella, makes her happy, lo que la haga feliz, because that's what I'm called to do. porque eso es lo que estoy llamado a hacer. To put her preferences above mine. Poner sus preferencias por encima de las mías. Because Christ, as the head of the church, is always blessing his Porque church. Cristo como cabeza de la iglesia siempre está bendiciendo a su iglesia. And so, for the ladies, Por las so mis when you hear damas. that a man, if you hear that a man loves you that way, does submitting sound a little bit? Cuando tú escuchas, damas, cuando escuchan que sus esposos te aman de esa forma, ¿no se te haría más fácil someterse a él? Amen. Because he's acting like Christ. Porque él está actuando como Cristo. Now give grace, Dale gracia, mercy, misericordia, okay? Because God also gives grace and mercy. porque Amen. también Dios da misericordia y Okay? gracia. We're called as husbands to love unconditionally. Estamos llamados como esposos a amar incondicionalmente. Amen. Amén. Okay, two more, and we're done. Honor. We're called to honor our Estamos wives. llamados a honrar a How nuestras do I esposas. honor my wife? Honor means to value, to show her worth. ¿Cómo honro a mi esposa? El honrar es mostrar valor. I honor her by loving her the best way. Yo la honro amándola de la mejor manera. Okay? I honor her by providing for her. Yo la honro proveyéndole a I honor ella. her also by not being harsh towards her. Yo la honro cuando no soy duro o cruel con I ella. have to read this verse because it's a hard one. Okay? Colossians 3:19. Colosenses 3:19. All right? 3:19 it says, look what it's another command to the husbands. It says, again, husbands, love your wives and do not be harsh with them. Colosenses 3:19. Esposos, miren de nuevo, esposos, amen a su esposa y no se amarguen contra ella. That's Yeah. good. I mean, this is another version. Yeah. Okay? Why? ¿Por qué? God tells us to honor her in 1 Peter 3, giving honor to the wife as the weaker vessel and as being heirs together of the grace of life. Pedro nos dice que debemos de honrar porque Dios nos dice que debemos de honrarlas a ellas como el vaso más frágil. Okay, and a weaker vessel does not mean inferior. Y el vaso la vasija más débil no significa ser inferior. In this context, it's talking about physical weakness. En este contexto está hablando de la debilidad física de una mujer. Everywhere in the Bible where it talks about vessels, it's talking about our physical body. La Biblia usa la palabra vasija para referirse a nuestro cuerpo físico. And just a quick stat, men have 15% more muscle mass than women. Los hombres tienen average. un 15% más de masa muscular que las mujeres. So, and God knew that. Y Dios lo sabía. Okay? And so that's why he commands you Y as por the eso, man Él te manda que to como honor hombre her as the weaker vessel. debes de honrarla como el vaso más frágil. That means that as a godly husband, you recognize that there's limitations Porque, physically como- that she can't do. I'm sorry. Limitaciones físicas que ella no puede hacer. So that means if she's doing the laundry, help her bring it down the stairs. Si If ella she's- está lavando la ropa, ayúdala a bajar las canastas abajo all right, o she's the grocery, cargarlas. she went shopping, bring them inside. Si ella fue al supermercado, ayúdala a entrar a la compra. Amen? Amén. Amen. And he says, okay, should I? No, I'm not against it.
Amen. Yeah. Okay. Listen, I've heard it like this. I've heard this before from a preacher once. Yo escuché eso de un predicador. Imagine that the man is like an iron skillet Imagínate que un hombre, all the way at the bottom. Una sartén de hierro. imagínate que el hombre es un sartén de hierro And the woman is like a china vase. y la mujer es una vasija de China. All right? It's weaker, Es frágil, okay? They're De porcelana. different, son diferentes. but not one is not inferior to the other one. El uno no es inferior al otro. Why? Because they have ¿Por different qué? purposes. Porque tienen diferente propósito. I can't cook with a china vase. Yo no puedo cocinar con una vasija de porcelana. I can't put flowers on a skillet. No puedo poner flores en un sartén de hierro. All right? I can kill someone with a skillet, but not Puedo with a china matar vase. a alguien con un sartén de hierro, pero no con una vasija de porcelana. The point is that we're equal but different. She's weaker, but that's not El inferiority. punto es que somos iguales. All right? In fact, Peter, if you keep reading in 1 Peter chapter 3, he takes away the idea of inferiority when he says that we are co-heirs to the grace of God. Grace of life. Pedro quita esta idea de inferioridad cuando dice siendo herederos juntos. That means that we are equal in spiritual privilege. Eso es lo que significa que somos iguales en el privilegio espiritual. God doesn't show favoritism. Dios no muestra favoritismo. When it comes to bestowing grace, when giving grace, Cuando- God doesn't say, oh, you're the man in rank, so Dios- you're going to get more grace as the man. Dios no muestra No. favoritismo porque eres hombre o porque eres mujer. Amen? Amén. And then lastly, Y for lo the men, último, para los hombres. this is very important. 1 Peter chapter 3, verse 7. Primera de Pedro 3:7. What happens when you don't honor your wife or love your wife the way that God commands? Eso es lo que pasa cuando no honras o amas a tu esposa de la manera que Dios te manda hacerlo, It says, your prayers may be hindered. para que vuestras oraciones no sean estorbadas. That's My crazy. God. 1 Peter 3:12 says this, for the eyes of the Lord, I'm sorry, not 1 Peter 3:12. Yeah. For the eyes of the Lord are upon the righteous, and his ears are attentive to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil. Okay? Mire lo que dice la palabra de Dios, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. So if his eyes are on the righteous and his ears are attentive to their prayer, Sus oídos y ojos están sobre los justos. if God is attentive to the prayer of the righteous, Si Dios está atento a las oraciones de los justos, and 1 Peter 3:7 says that if you don't honor your wife, your prayers are hindered. en Primera de Pedro 3:7 dice que si tú no honras a vuestras esposas, tus oraciones van para que tus oraciones no sean estorbadas. That tells me that if a man is not honoring his wife, he is doing evil before the eyes of God. Si las Si el esposo no está honrando a su esposa, él está haciendo lo- mal en los Yes. ojos de Dios. ¿Por qué? Porque en el verso que leímos dice que los oídos de Dios siempre están listos para oír la oración de los justos. Y si acá dice en 1 de Pedro que el hombre que no honra a su esposa, las oraciones están estorbadas, eso, si los conectas, eso quiere decir que si tú no honras a tu esposa, tú estás haciendo mal en los ojos de Dios. Porque tus oraciones no están siendo oídas. Él te está diciendo, no, don't talk to me. He's just saying Take to care you, of your don't wife. talk to me. No me hables. le Yo no hables. quiero oírte ahora con ese corazón que no honra a tu esposa. I do not want to hear you right now with a heart that is not honoring your ¿Cómo wife. tú no puedes amar a tu esposa y venirme a mí y How- tratar de amarme a mí y how can you arrepentirte not de love- algo y no te has arrepentido de eso? How can you Ama a not tu esposa love primero. your wife and try to come to me to love me? Go first and repent and love your wife. That means that a godly husband Eso significa que un hombre piadoso is not only defined by how much he reads the Bible, No or how sol- much word or prayer he does, no solo se define por lo mucho que lee la palabra o honra o u ora,
but by how he treats his wife. pero cómo trata a su esposa. Not just here in church, No solamente aquí en la in the iglesia conferences, o en las conferencias, but in private, pero en privado, at home, en la casa, where your children are watching. cuando tus hijos están viendo. Because if you truly love God, you're going to desire to exemplify that love to your wife. Si realmente amas a Dios, desearías ejemplificarlo a través de tu Especially amor if a you su have esposa, kids. especialmente si tienes hijos, Because that's the first example of Jesus that they see. porque ese es el primer ejemplo de Jesús que ellos ven. Amen? Amén. Amen. Let's stand to our feet. Vamos a ponernos en pie. You know, the world views Christian marriage as a way that devalues women and puts women inferior. El mundo dice que el punto de vista bíblico en el matrimonio le quita valor a las mujeres. But the husbands are called to honor, to value them. Pero los esposos están llamados a honrar, a They valorarlas. say that marriage is oppressive to women. Dicen que el matrimonio es opresivo para las But husbands mujeres, are called to love, pero los esposos están llamados a to amar, encourage, to understand, para to provide for them. alentar, comprender, proveerles. So the truth is La verdad es that we see women devalued, oppressed, mistreated, when all the biblical values are not present in marriage. La verdad es que cuando vemos a las mujeres siendo devaluadas, oprimidas, maltratadas, cuando estos valores no están presentes en un matrimonio, When the biblical principles are not present in cuando marriage. los valores bíblicos no están presentes en el Because it's matrimonio, God's design and porque He es knows el how it diseño works. de Dios y Él sabe cómo trabaja. He knows how to make this work. He Él- knows that she needs love from you. Él He knows sabe- that I need respect from her. Él sabe cómo el matrimonio trabaja, Él sabe que el hombre necesita respeto y la mujer necesita ser amada. Amen. So I'll just leave you with a question: is, you know, what does the world see, or even if you're not married now, what do you want the world to see when they see your marriage? Y los quiero dejar con esta pregunta. ¿Qué es lo que tú desearías que el mundo viera si tú no estás casado, que vean en tu matrimonio? Do you want them to see someone that's bored and trying to get through life with this ¿Tú person? desearías que vieran a alguien que está aburrido o están cansados o que simplemente están caminando en la vida? Or do you want them to see the glory of God and the love of God? ¿O quieren que vean la Within your gloria y el amor de Dios en su relación? If you want that, you need to follow God's design. Si tú quieres eso, tú tienes que seguir el diseño del matrimonio que Husband, Dios love your hizo. wife. Esposos, amen a su esposa. Wives, submit to your husband. Esposas, sométanse a sus esposos. Amen. Amén. Amen. Vamos a Amen. orar. Señor, gracias, Señor. Gracias por todo, Señor, lo que nos has mostrado en este día, Señor, por tu palabra. Señor, que tiene todos los detalles, Señor, para nuestras vidas, para nuestro vivir, para todo lo que nos has mandado a hacer, Señor. Señor, todo está en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fiel a ella, a ser fiel, Señor, a lo que nos mandas a hacer, Señor. Oh, Señor, a no confiar, a no mirar, a no estar conforme al el patrón de este mundo, Señor.